गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बड़ी खुश लग रही हैं आप। आप ठीक जो हो गए। चाय बनाओ? এই ভিতরের ঘরটা আমি নিচ্ছি। হ্যাঁ, ওখানে চমৎকার লেখা টেবিল আছে। এখানে তো কেউ থাকে বলে মনে হচ্ছে। আমার चचेरा बड़ो भाई ब्रिजबान जीर मकान काशी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। बीच बीच में आते रहते हैं यहाँ। वैसे यूनिवर्सिटी में रहते हैं। हमने कहा हमार बंधुर फैमिली आसছে ও থাকবে কদিন। হ্যাঁ, আওয়া হো মৃত্যুঞ্জয়। ইয়ে মৃত্যুঞ্জয়, আপনাদের খেয়াল রাখবে। হ্যাঁ, আচ্ছা বৌদি, সকালটা এই দিকটা ঘুরে নিন, দুপুরের খাবার আমার ওখানে। বাহ, ওকে না না আপনি এই সমস্ত ना আবার ना করতে- क्या बात कर रहे हैं मोदी। दादर खातिरदारी ना कर ले बनारस बदनाम, और बनारस बदनाम हुआ तो हम बदनाम हुए कि नहीं? हैं? चलिए नमस्ते। নমস্কার। अच्छा जी, अच्छा जी আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। থ্যাংক ইউ। এই দেখেছো? কি গো ওমা দেখি দেখি দেখেছো? চিত্রচর डॉक्टर पालित ने तो कमाल कर दिया। लेकिन सब तुम्हारे लिए। अगर तुम ना होती तो मेरी तबीयत कभी ठीक नहीं होती। क्या लोगी तुम, बोलो? इतनी जल्दी भी क्या है? मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? प्लीज शकुंतला। एक बात कहूँ? जरूर। चांदनी के रहन सहन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। कल रात मैंने कुछ सुना और देखा भी। ভালোই হলো। বিশ্বনাথের মন্দিরে পুজো দেব, প্যারা কিনবো, বেনারসি কিনবো, মিষ্টি মশলা কিনবো। এই জানো কাশীর সান্না খুব বিখ্যাত। ওটা বরং অজিত কিনে দেবে। তখন থেকে একটা বাজে লোকের বই নিয়ে কি পড়ছে বলো তো? ট্রেনের জামা কাপড় ছাড়ার নাম নেই, সেই নিয়ে খাটে উঠে বসে আছে। একটা মানুষ একটা গোটা বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়ে ফেলল, তাকে কি এত সহজে অবহেলা করা যায়? সত্য বুঝলে সত্য? বরুণা আর অসি এই দুই নদী থেকে নাম হচ্ছে বারাণসী। পুরাণ মতে ব্রহ্ম এখানে 10টি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিল, সেই থেকে দশাশ্বমেধ। বুঝলাম। এই আমি একটু ঘুরে আসি। হ্যাঁ, আমার দেশলাইটা শেষ। सावन आयो रे सखी सावन आयो रे सावन आयो रे सखी सावन आयो